Yun, so good morning guys. Maraming mga tira guys. Ayun o, tignan nyo guys o. Puno ko yung kuliglig guys. Ito pa yung isa o. Puro kamatis dito guys. Dalawang kuliglig, puno. Ganyan kadami guys. Tira, basta tag-ulang guys. Matumal kasi sa Divisoria pag tag-ulang guys. Ayun mo, yung iba nagtitinda pa sa gilda. Ayun, marami doon nagtitinda doon sa dulo guys. Yung doon na yung dulo na yun doon, marami nagtitinda. Karamihan dyan yung mga tira guys. Ganyan yan. Malinis na oh. Divisoria, maaga pa lang. Ayun oh. Ay, umatari mo, ginagamit panlatag oh. Ano, malinis na yan. Kabilaan yan guys, malinis na. Magang oras pa lang, malinis na.